ipalapit ang gobyerno sa tawo. Sinigid lamang nga adlaw sang Biyernes, Disyembre 4, 2020, aga pa gin-instruksyonan ni Governor Nonoy ang mga empleyado sini nga magpadulong kag magdala sang bastante nga bugas sa isla sang Ulutayan. Amon pangabuyanan pangisda lang. Kag sininga nga kusog wala gi kang pangita sa adlaw-adlaw. Pasalamat kami handa kay malinaw. Kag kung way hindi maglinaw way kami kaungon diya. Maiwat kay hindi kami katabok nga si Mayo. Kag ang palangitan hindi kami makakuan sa pagbaligya. Antos lang Basta matapos. Sa iniyan da nga tuig nga nagakabudlay kami sa ampong baligya sa ampong pangisda sa sining sitwasyon. Ang amon ko lang itanan di na ma-deliver sang maayo. Salamat gani kami nga may bugas nga nagabot subong sa amon kay pila-pila ka semana ang kinusog diri sa amon yan dalang naglinaw. Kay wala man kami kongkista bugas na. Kongkista ga pahulam kami sa amon utod nga may ara man bala nga may bugas. Gaulam lang kami. Gaya medyos kami nga makaariya lang sa higad para makaikuha amo naman amon ibakal sang bugas. Hay kung mag-isa ka lang duha lang mo di mga sa semana. Pangkit pigado gid. Isang pagsugaan ay gid. May mga budlag gid subong kay ang imo paghulag din di masyado makitid hindi makahulag-hulag din. Ini matapos nga nakaabot sa gobernador nga luwas sang pandemya, lubos man nga naghatag sang dugang kapigaduhon kag pagpenitensya sa tanan ni pumuluyo sang isla ang malaing nga tiyempo nga nangin rason sang pagdalagpuan sang mga balod nga nagdugay sang halos 8 kasunod nga adlaw. Kabangdanan nga wala sang kita ang kalabanan sa mga pumuluyo nga nagasinggitan sang bulig nga gilayon man nga ginunungan sang amay. Gani ini ang lubos nga ginpasalamatan hindi lang sa mga residente kundi pati man sang mga opisyales sang lugar. Ang yanda nga sitwasyon diri sa Barangay Ulutayan sining pandemya nga natabo kami din nag-alerto kami tungod sining ginataw nga COVID-19. Ang tanan nga mga pumuluyo nag-operar sa amon kag nagahalong gid kami parte sining pandemya nga COVID-19. Gani naghimo kami din sa MOA ng Coast Guard kag barangay official. Ang in and out may ara kami log in log out diri sa Banika kag sa Barangay Ulutayan. Tanan nga tawo diri gag-operar. Sa subong yanda nga panahon diri sa amon pigado gid yanda nga panahon kag ang pandemya
nagahalit sa mga tawo. Yanda kami diri sa Ulutayan, ang amon panagat diri yanda pigado, kag yanda nagapasalamat kami yanda sa kay Gobernador Contreras nga hanatagan kami sining yanda nga ayuda nga bugas para sa amon pumuluyo. Dako gid ang amon pagpasalamat sa iya nga iya kami diri gin talupangod, ang iya kabalaka ginatagya sa amon. Amo gid ang amon nga ginapasalamatan nga dako sa iya. Bali yanda di sa amon pumuluyo pultang kidiyatanan niya nakabaton kidiyatanan sambulig halin sa gobyerno, halin kay Gobernador Contreras. Dako gid ang nambulig sini nga bugas yanda ang panghatag ni Gobernador Contreras sa amon tungod sining pandemya. Kay pigado gid kami yanda iniging panghatag sa amon dako gid nga bulig sa amon nga mga pumuluyo. Tungod nga isa ko nga palangga ang barangay Ulutayan. Kag since before sang akon nga pag promiro nga dalagan pagkakapitan, promiro lang ko may kontra pero daw bahay ko man. And the second time, the third time, wala na ko sa kontra. So bahagi na sila sang akong kabuhi nga akong sila thumb down. Kaya kung wala sila, wala man ako nagsubong sini. So kung ano naman napisar nga din hatag sang ato na lang doon nga gobernador nga bugas nga akong ginihinyo. So nakaabot yun sa ila kagadako yun nga pagpasalamat sang barangay Ulutayan. Sa sulod sang 8 kadlaw nga grabe ang kalot. So nakatatang nini sa ila kagutom. So dara ko nagpasalamat sang dako sa ato na lang doon nga Gobernador Nonoy Contreras. Nagbaton ang nasambit nga isla sang 64 tanan ka sako sang bugas nga talalapod nga gintunga sa 320 tanan ka household sa diin nakaambit ang tagsa-tagsa sang malapit sa 3 ka ganta nga bugas nga suno sa ila makasustener na sa 3 tubtub 5 ka adlaw nga pagkinahanglan. Dako ni nabulig tungod makakaon kami sa adlaw-adlaw. Kay ning bugas 3 na mo kadlaw makaon. Dako gid nga bulig ko bang imo ginatag sa among bugas tungod na makakaon ako mga kabataan sa maayo. Ini ginapasalamatan ko gid sa imo. Sa kamutangan ko subong kadako sila nga bulig nga pila sa dito kami ang makaon sila sa ihatag ni Gob. Kaya damo gid nga salamat nakaano pinasamo nakabulig nga pila ka adlaw hindi ko pabakal sang bugas. Kaya nga akong ginagwada, bakal ko man abugas, bakal ko man sang gatas ang akong anak, kay nag-iarat ako gamay nga ginagatas. Damo nga salamat sa imo Gob sa ginatag nga bugas sa amon. Napasalamatan ginanakon nga dako gid sa imo. Salamat ng gobernador sa imo tulong ng imbulig hatag bugas sa amon diri sa Ulutayan. Wala mo salamat. Kabay mo ang kasama lang ito. Sa gihapon makabulig ka gid sa amon. Kaya dapat din nga pasalamatan ng Gob niya bulik subong salamat nga para sa bugas dito ka kilo. Kaya sabit kay kami kay Gob. Dahil grasya gata gamon. Sa imo Gob, madamo gid nga salamat. Kami nga mga barangay official sa sini nga barangay Ulutayan, upod ang amon mga pumuluyo. Nagapasalamat din kami sa imo dako nga bulig sa amon kabalaka sa amon tanan. Kag ini nga bugas nga ginatag mo sa amon sa tanan nga mga suporta ni mga ginatag diri madamo gid nga salamat sa imo. God bless. So managani nga saliwat akong gid na handog kag ginapasalamatan sang lubos nga ang paghatag atensyon sang ato na lang doon nga gobernador kag intagaan niya gid sang insigida makaabot diri ang iyang paghatag sa mga bugas apisar sadto nga mga balod. So dako gid ang pagpasalamat amon sa iya sang iya nga mga hamili nga bulig para sa amon sa isla sang Ulutayan.